କହିବ फाइनाली सरला गैस फैस पोछापोछि कर मजामजी सब करदेली बासन कुसन नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छे आपण मैंने आशा करुँचे आपण मैंने समस्त भगवान दयारू भले थे आ खुशी थे आम भले अच्छु आ खुशी अच्छु तो चलतु आज आ गोटे फ्रेश आ सुंदर ब्लॉगटे आरंभ करवा जदि आपण मानक आम ये वीडियो भल लगुच तेल वीडियो लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करने जमा भी भूलें आपण मानकर स्नेह सदा आशीर्वाद आम परिवार निहाती जरूरी तो चलतु गोटे सुंदर वीडियो आरंभ करवा तो टाइम मुझे सांग मैंने देखिपे बाजी 2टा 10 मिनट अच्छी खरा बेलू वीडियोटी आरंभ करुँच कौन आरंभ अलरेडी हो गला मो झील तर ये चल खाईदेबू चलुनु डाकुची खाईदेबू कहला मत निद लगुच मुझे शोबी से तर खाइबनी से चूड़ा खाई कि 2टा है भात खाई इच्छा ना भोक ना ता पापा जाइए गाधे पनीपरिया जहाँ आनसे राशन चूल्हे थोड़ी खाई पी सारे देखे भी कौन आनी कौन नहीं जाइए जोर को गाधे मुझे भात बाढ़ी देती पखाड़ भात ये आलू सीझा बादाम मंजी जो काली भजा होता आला कोलथ डाली रातिर से आसले गाधे खाइबू बाड़ी बुड़ी रखी से आसले नहीं खाइबू आ पु तो देखते स्कूल से स्कूल रे पाटे कथा सरनी धनमणि आसीगले कड़े गल धन संबल बाहर डर मार्च ठिया को बाहर मनरू किसी कथा कहना देखिया तो मुह साबुन कौन साबुन देह पछ कर आज चुट्टी फुटी काटिकी आई तो नंटा मुंडिया हाँ एपटे आउपटे एपटे टे बोल जा ये जाओ ना हाँ खिया पिया सरीगला सांग मैंने खिया पिया सारिकी मुझे गढ़ुली निद आसलानी खाली मुंडे सब खराब चिंता सब मुंडे पशला खाली मुंड कौन है आ शोली उठी पड़ली आ झील तार शोई ता पापा भी शोई जाऊँ सब पनीपरिया आनी सब साइड आयत कर सब रखी रखा देवी निद तो होनी कौन कर देह के भल हो खराब रोटी हो जदि 5 मिनट भल हो जाए 5 मिनट मुंडे खाली आड़ू साड़ू सब पशुचे जिते मन बुझे मनटा जो परिष्कार कर चाहूँगी स्वच्छ निर्मल मन गोटे मोर आसुनी खाली पाप आड़ू साड़ू सब मुंडे खाली पशुची कौन हो भगवान जानती चलते जा शोबनी शोई तो होनी निद आसुनी आखिर खाली आड़ू साड़ू भावना पशुची मुंडे पनीपरिया सब थोदेवी तकले कौन शोचे जाऊ सब रखा रखी बिस्कुट आनी बाजा बिस्कुट सुखिला लंका आटा गोटे गंगा पानी आनी ठाकुर नाला पूजा कला पकड़ा गंगा जल गोटे सोरिष तेल आटा है सर्फ साबुन शाम्पू हूँ आलू आ पियाज आनी झुड़ंग भेंडी तले अच्छी टमाटो पोटल आ सब जाऊँ फ्रिज रे सब साइड आयत कर रखी पची पुचा जीव निद लगे तो शोई पाइलिनी मो देह तो घंटा के घोड़ा छुटुची मत कहते कहले चल जी झाड़ी जाकि आसा मुझे मना कली कहली केते झड़ा झड़ी करी था जहाँ हम हम जाऊँ थुआ थुई कर दिए फ्रिज सजे कह
ଏତେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ। କିଏ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସିଏ କରିଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ହଁ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଣ୍ଡା ଭଜା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଏ ଖାଇବେ, ଧନମଣି ଖାଇବେ। ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଭଜା ହେଇଛି ତାଙ୍କର। ପିଆଜ ସେ ଖାଇବେନି। ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇବି। ପିଆଜ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଲୁଣ ହଳଦୀ ପଡ଼ିକି ଭଜା ହେଇଛି ମୋ ପାଇଁକା। ଏଇଟା ପୁଅର ଝିଅ ଖାଇବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁଜିଆ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କାକୁଡ଼ି, ଆଜି ରାତିର ଖାଇବା। ଡାଲମା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଡ଼େ ହାଣ୍ଡିରେ ଭାତ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଭାତ ବସେଇଥିଲେ ଆଜି, ମୋ ଦେହ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଭଲ ରହୁନି ତ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କରେ ଭାତ ସବୁ ଜାଉ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ବଡ଼ ଡେକ୍ଚି କାଢ଼ିକି ପଖାଳି ଦିଏ। ସେମିତି 3 ପ୍ରକାର ଅଣ୍ଡା ଭଜା ହେଇଛି। ପଖାଳ ଭାତ ତା ସହିତ ଡାଲମା ଆଜି ଖିଆ ହେବ। ଭାତ ଗରମ ନଥିଲା, ମୋ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟେନସନ୍ରେ କାଶଟା ଖାଲି ହେଉଛି। ସେ ଟେନସନ୍ରେ ଭାତ ଆଜି ଜାଉ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଖାଇବା। ଭୋକ ହେଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ରୋଷେଇ କରି ହାଜର ହେଇଗଲେଣି। ମୁଁ ବାଡ଼ିଦେବି ସେତିକି ଖାଇବେ। ଏମିତି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉଠିକି ଆସିଲି। ସେ ଭାତ ଡାଲମା ସବୁ କଲି, ମୁଁ ଖାଲି ଅଣ୍ଡାଟା ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି। କ'ଣ ହେଲା? ରହିଥା, ମୁଁ ଭାତ ବାଢ଼ି ଦେଉଛି, ଖାଇବ। ଏମିତି କାହିଁ ହେଉଛ? ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାତ ବାଢ଼ିଦିଏ, ସେ ଖାଇଦେବି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବୁ, କାହିଁକି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ହେଇନି, 8ଟା ହେଲାଣି। ଆଉ ହେଉଛି ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଖାଲି ସେ ଖାଲି ପାଲା ଶୁଣିବ ହେଇଛି। ଆରେ ରହୁନ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରୁନ। ପାଲା ଶୁଣିବେ ବୋଲି ସେ ଖାଲି ବାଇ ହେ ବୋପା ମା, ସେ ଖାଲି ପାଲା ଯୋଉ ଖାଲି ବାଇଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଶୁଣିବେ ବୋଲିକା। ଆଉ ହେଉଛି ସକାଳେ ଯାହା ଖାଇଥିଲୁ, ସକାଳେ ବୋଲି 1-2ଟା ବେଳକୁ ଯାହା ଖାଇଥିଲୁ ଭାତ, ଆଉ କିଛି ଖାଇନୁ। 4ଟା ବେଳେ ଦେହ ଭଲ ରହୁନି, ଯେହେତୁ ମୋର ମନ ବି ଭଲ ରହୁନି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଖାଇନୁ। ତା ଅଣ୍ଡା ଭଜା କେମିତି ତୁ ନେଇ ଆସିଲୁ? ବାହାରେ ପିଟି ଦେବି ତୋତେ ଧରିକି ଏକାଥରେ କି। ହଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ରହିଥା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଖାଇଦେବୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି, ମୁଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ, ସେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ ଦେଖେଇବି, ଯାହା କେବେ ବି କେଉଁଠି ବି ଦେଖିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ରହିଥା, ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ତାପରେ ମୁଁ କହୁଛି। ପୁଅ ତାର ଏଠି ବସିକି ଖାଉଛି, ଝିଅ ତାର ଏଠି ବସିକି ଖାଉଛି। କାରଣଟା ହେଲା, ଅଣ୍ଡା ଭାଜିଥିଲି, ସେମାନେ ଭୁଜିଆ ଖାଇବେ ବୋଲି କହିଲେ ପୁଅର ଝିଅର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁଜିଆ କରିଦେଇଥିଲି। ତ ସେଥିରେ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଥିଲା। ପୁଅ କହିଲା ମୁଁ ଟମାଟୋ ଖାଇବିନି, ଝିଅକୁ ପୁଅକୁ ସମାନ ସମାନ ବାଢ଼ିକି ଦେଇଥିଲି। ପୁଅ କ'ଣ କରିଛି, ତାଠୁ ଅଣ୍ଡା ଟିକେ ଅଧିକ ଆଣିବ ବୋଲି ସେ ଟମାଟୋ ଯଦି ନ ଖାଇବୁ, ମୁଁ ତ ଟମାଟୋ କାଢ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଅଲଗା କରି ଝିଅକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ ତାର ଖାଇଥାନ୍ତା। ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା, ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ତାର ସବୁ ନେଇକି ତା ଚକିଆକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଇଦେଲେ ସେ ଟମାଟୋ କାଢ଼ିବା ଚକରେ ଆଉ ଟିକେ ତାଠୁ ଅଣ୍ଡା ଆଣିବ ଭାରି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଲ ପୁଅ ତାର ଏଠି ବସିକି ଖାଉଛି। ଏଠି ଢାଳି ଦେଲା ଆଣିକି, ତା ବାପା କହିଲେ ଢାଳିଛୁ ମାନେ ଏଇଠି ବସିକି ଖାଇବୁ। ଏଇଠି ବସିକି ସେ ଖାଉଛି, ଆଉ ସେ ତାର ଏଠି ଖାଉଛି। ଆଉ କାଇଁ ସିଏ କାହିଁ ଅଧିକ ନେଇଛି? ସେ ତ ଠିକ୍ ସମାନ ଭାବେ ବାଢ଼ିକି ଦେଇଛି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ନେଇଗଲା। କାହିଁ ନେଉଥିଲୁ ତୁ? ତୋତେ କହୁଥିଲେ ଦେବାକୁ? ଦେଖୁଛୁ ମୋ ଦେହ ଭଲ ରହୁନି, ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କୋଉଟା କ'ଣ କରିକି ଦେଉଛି ନା କ'ଣ, ତୋତେ ମୋତେ ଆହୁରି ଲଗେଇକି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି କରୁଥିବ ସେଉଥିରେ। ଆଉ ସିଏ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି, ଏ ଯୁଗଳ ମୂଳ ଦିଶି ପାଟି କଲି। ପାଲା ଲଗେଇଥିଲି ସେଠି ଝରକା ଶୋଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଯା। ଭାତ ପଖାଳ ଭାତ ଡାଲମା, ଡାଲମାଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ପୁଅ ଖାଇବନି, ଝିଅ ଖାଇବନି। ଲଙ୍କା ଚୋବେଇ ଦେବି ଅଣ୍ଡା ଭଜା। ପାଲା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମହାଶୟ, ଧରିକି ଏଇନେ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ପାଲାର ଭିତରେ ପୁରା ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଖିଆ ବି ଆମର ଏବେ ସରିଗଲା।
जेहेतु देहटा एवं भल लगुच झुणा धूप हरिका दिखाई ठाकुर भी बाजुची पाला एक्चुअली शुणी मन भल अच्छी देह भी भल अच्छी तो ठरुचे देह कि भल अच्छी बिंधा बिंधी कमी जाए बासन बुसन मजामजी करुँच मजामजी कर खाली गैस माजिबी बासन माजिले कम सर सका पुणी उठी पारूनी ना से भल लगुच कम सारे ना हाँ ना बासन बुसन मजा सरीगला सांग खाली जो सरीगला खाली धोईदेवी टे ना कहीं केते देहटा भल रोचे के पुणी कौन होती भल लगुच सकाल उठी पारि ना उठी पारि से बासन बुसन मजामजी कर जिन पड़ी रही बस घर द्वारा पाला हौ चलो रेडी आदि कम सारे बिरखे बिरखे लगे फाइनाली सरला गैस फैस पोछा पोछी कर मजामजी सब करदेली बासन कुसन भी मारिदेली बेसिन फेसिन परिष्कार फाइनाली रोषेई घर कम शेष।